اینا باردارو معلومات اوپل آسترا خجبک سوال 95 موتور 1.6 گازش اینه ماشین گاز بنزین داره باردارو ماشین آزاد میکنم خوش رو نگاه کنید حالت بالونش خیلی علیش میکنه باردارو بالونش حالت سالونی ماشین коробкаш механика салонош латта чихол киштиги бародаро пробегай 260 000 аст. Машин транзит тайёр. Документаш хе? Салона. нархша бародаро 35000 сомон гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот лозим мепурсем. Номерашона. Номертон чако? 98 83 18 51. Хердор боша ба ин номер занг мезанед мошин боз савдо мешавад. Марамад. Ина бародаро маълумот BMW E39. Соли 2000 мотори 2.8 мошин газ бензина. Мошин газ бензин бародаро мошин авзор мекунам хушро нигоҳ. Oradaki balonlaş var orada. Ben balonlaş alışmayayım. Şor elektropaket montiru, коробка автомат, salonlaş. Latta budas var orada. Monitor dora. Saloni qafay moşin aramak. Техосмотр утилизация аста? Техосмотр утилизация тренировка ше қафо? Хамаш. 9 моҳ. 9 моҳ будасин ҳамаш. Нарх чанд? 55000 сом гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 996 66 11. Хердор бошад ба ин номер занг мезанед мошин боз савдо мешавад. Марма. Ина бародаро маълумот Opel Astra G. Соли 2002 мотораш 1.6 экатек бародаро мошин авзор мекунам хушро нигоҳ кунед. Атои балону дискаш. Марма. 66 кардам. 66. Электропакет. Коробкаш автомат, салонош латта, чихол киштиги бародаро пробегаш 33000 даст. Салони қафой мош. Документаш хина? Салона. Техосмотр утилизация дора бародаро салона даст. Балон чоқс кард. Мошин ҷо гаштаги? Панҷакен. Мошин панҷакен гаштаги. Чанд гуфтаст нархша? 75 гуфтасем боз савдо мешавад. коробкаш автомат бародаро нархша 75000 сом гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 754 7092. Хердор бошад ба ин номеро занг мезанед мошин боз савдо мешавад. Марама бародаро. Ина бародаро маълумот Lexus RX 450 гибрид даст бародаро. Соли 2022 мошин вагони. Мошин авзор мекунам бародаро хушро нигоҳ кунед. ҳолати балонош дискош нав бародаро. Не бародаро. ҳолати салонош бинед. Он намарот. Дараж маҳкам даст хай. Бародаро яхтидига Toyota RAV4. Соли 2022 мошин вагони бародаро мотори 2.5 гибрид даст. Мошин авзор мекунем бародаро хушро нигоҳ кунед. Ҳолати балону дискаш нав бародаро. Ҳолати салонаш нишон метем нигоҳ кунед. 4 электропакет, мультирул, коробка автомат, салонош кожа, панорама, монитор, старт-стоп, CD шрифт, память сидения.
Hozir harticha narxi yaxta kutmak izleyim bardır. Narx çankta dedi ne? Ne sürdü 20,000? 20,000? Yine bardır o 20,000 so'mlikda chiqan. Moshin boz savdo mesha. Inashi? Inashi? Fansin 90,000 so'm. Moshin boz savdo mesha. Raqam oshon 70, 73 çok. Inashi 92, 82, 80 bardır. İnan solaşan xembe bisidu inan. Ne? Rafçor sola dözdür bisidu. Atray dönüme. Hibrid vardır. Maşın ağzından yapıyorum. Kuşları yok. Latı balon aç. Bu arada balonu nav. Çor elektropaket, multirul, коробка автомат, salon kojini salon, monitor, start stop, сиденье lift, память сиденья. Yine narxa şampu. Çorsu çankti. Arka çorsu çankti. Çorsu 20,000 so'mlikda ham moshin boz savdo mesha bardir. Raqami telefon ma'lumot 92 828 20 00. Xayrlar bo'lsa benim nomer zang mezanet moshin boz savdo mesha ma'lumot bardir. Chiqay moshin aka bo'shat. Navisi. Dar kommentariy hatman bana o'rnagan. Rahsin qardajon. Yine bardir ma'lumot Hyundai Santa Fe. Sola 2014 moshin vagon ibdas 7 nafara. Motoray duydu dizel bardir. 4 bedi. Ma'lumot moshin avzon mekanı qushuri yo'q. Оти балонош, дискош нав бардар. Ина дута дараш без ключов дастаблас, 4 электропакет, мультиру. Коробкаш автомат бардар, салонош кожини салон. Ина старт стован доштас. Сиденье лифт, память сиденье. Оти салони қафои мошин бардар. Шторки қафошам брас. Moshin 4 bedi bardir hozir. 13 metr. Yine dokumentosh chiqay. Dokumentosh salona bardir. Narx chaftasi? Yaxshi. Narxi bardir, yaxshi 60,000 so'mlikda ham moshin boz savdo meshava. Raqamli telefon baroy ma'lumot 92 92 19 19 Xaridor bo'lsa, benim nomer zang mezanet moshin boz savdo meshava. Ma'lumot bardir.